Hello guys! Good day! This is Stick from Dota 2 Secret Shop Eligan. Okay, today I will teach you how to use your trade offer link. Sa Binisaya pa, para sa ang trade offer link, gamiton ninyo para mag-trade sa laing players. Na, dili na kinahanglan nimo i-add ang imuhang gusto tradean or gusto sendan sa imong trade offer link. So, first step, assuming nakalagin na kasi mong Steam account. Kung mong Steam client, mato lang kasi mohang profile area, ato ka sa inventory, and then, i-click lang ang trade offers. After that, taon nimo ang who can send me trade offer. Check nimo, imo i-click. Dayon, kanina URL mo ni mo kapihon mo na ni imong trade offer link. So, maskin pag dili mo friends, basta sindan nimo siya ni pwede nimo mag-trade. Okay, hope na nasabtan ninyo ning gamay na tutorial kung saan paggamit sa trade offer link. Okay, bye.